हेलो फ्रेंड पूरा भारतवासीक ये मेसेज तो दिया कारण ये भिडिओ तो बनवा आपनालोके भालके चाब भिडिओ तो इयात लिखा आछे मोर भूल की आसिल मंडकटुत लिखा आछे और किबा चित्र बनाई किनी दिसे आपनालोके चाई पाइसे बहुत धुनिया एटा चित्र बनवा आछे इयात जोंटो এই কামটো হ'ব নালাগিছিলে তেতিয়া এনেকৈ হ'ল মানে সেইটো কাৰণে ইয়াত এটা মেছেজ দিছে মোৰ ভুল কি আছিল মানে ইয়াত মমিতা দেৱনাথৰ বিষয়ে এটা মেছেজ দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা কথা জনাব খুজিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব খালি শ্বেয়াৰ কৰিব लाइक कमेंट फॉलो करिब नालागे खाली शेयर करिब ए भिडिओ जेनेके सबे गम पाए और आपनालोके आहिब ए पेनेल तो मुड़ीपटित बनवा होइसे बहुत धुनिया पेनेल बनवा होइसे ए मेसेज तो चाई जाब और इयात खिचड़ी प्रोग्राम आछे आपनालोके आहिले खिचड़िओ खाई जाब राति और यार पूजा तो चाब कारण आहिब आपनालोके केले कि बहुत धुनिया एटा मेसेज दिसे आपनालोके मेसेज तो चाई जाब एको নহলে आपनालोके मेसेज तो चाई जाब बहुत धुनिया मेसेज এখন দি থৈছে তেওঁলোকে এইটো যোনে ভাবিছে যোন গিটা লৰাই পেণ্ডেলক পূজা কৰিছে এতিয়া সমাজত এটা বহুত ধুনিয়া মেছেজ দিব খুজিছে আপোনালোকে আহি এবাৰ চাই যাব খালি শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট লাইক ফলো নকৰিলে নাই ভিডিওটো শেয়াৰ খালি জৰুৰ কৰিব আপোনালোকে এটা হলেও শেয়াৰ কৰিব